Okay, so saya tunjuk contoh contoh lain, maybe. Okay, so okay, this one is another symbol yang saya ada, but I will share with you. You can use this as a example. This one untuk cooling tower. Okay, this one is part of cooling tower. So you boleh sambung dengan part of lain lah, maybe. Okay, this one is air cool chiller, and then this one is air cool water cool. Okay, you can use this symbol also for your task lah. Okay. Okay, this one is different lah. This one is untuk flexible duct, untuk ducting system. Okay, air duct system. Untuk piping, basically is normally like this lah. Okay, I think this one. Okay, ni simbol lah, chill water supply. CHWS, chill water, chill water supply. S supply, ni adalah chill water supply. Ni adalah chill water return. Okay, so you boleh guna either one lah. Itu dia punya simbol. So the rest simbol lain saya rasa ni common. So the rest I think dia ada kat sini. Pump semua ada dekat sini So pump you boleh ambil dekat HVAC system ni, pump. Dia ada pump. Condenser connecting, vibrator plate and so tak ada. So maybe check sini ada pump tak. So if not, you can use this one pump. Okay, you can choose this. You can use this as pump. Okay, this is a pump lah. So example pump 1, go to you punya system. So I nak tengok you punya draw. You draw based on you punya drawing. So nanti I tunjuk you contoh-contoh yang lain. Okay. So ini yang I nak you buat lah. Okay. So untuk task ni I bagi you sampel satu drawing, satu layout. So based on layout, okay, is building layout. So you akan sketch daripada luar, so piping tak turun luar pergi, so dia ada elbow. Okay, exactly, dia bukannya straightforward je. You akan daripada dalam bilik, so issue you akan place kat sini. Contoh example, you akan place kat kawasan ni. So ada satu floor, so you akan keluar pipe tu pergi kat luar. So I nak tengok you punya design. Okay, so this yang first I bagi you untuk sampel. So untuk another task I akan bagi setiap group another sampel lain, layout lain, different layout. So you all kena come out dengan you punya design sendiri. Okay, I nak tengok. Then selepas you dah come out dengan design, so I will teach you how to calculate the how to size up the pump system based on you punya drawing system. Okay, I can teach you how to refer catalog, macam mana you nak rujuk catalog. Okay, based on catalog, so you can easily to size up the pump. Okay, so this I can share ini nanti dengan you, lalu you learn, so you can drag, you can save lah lalu you learn. So this another type lah. So kita akan buat ni sampai you familiar betul-betul untuk piping system. So you tahu macam mana sistem, sebab in HVAC punya field, basically you tahu untuk 2D is quite familiar untuk sistem, untuk drawing HVAC lah. So tak semestinya you kena create by 3D. Kita akan buat 3D juga. Okay, tapi kita buat kemudian lah. We do it later. But at this moment kita akan buat more on 2D, focus on more on 2D. So I nak tengok you punya layout. So but because why? Because in 2D punya mode is easily to identify what type of you punya
you punya part of you punya accessory yang you boleh guna untuk along the pipe system. Okay. Okay, this one untuk water. Okay, this one untuk simbol ya. All the symbol. Insulator, pipe. Okay. Okay. Nanti I tunjuk you dalam another slide. But before you buat ni nanti I akan tunjuk you dalam slide. So I akan brief you dalam slide dulu. Daripada slide nanti baru you start buat. Okay. So nanti kita tengok dengan dalam slide. Alright.